अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम सबक नंबर 3 क़ुव्वत और दबाव इसके मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। जमात हश्तुम के लिए पार्ट 1, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। प्यारे बच्चों, ज़रा याद कीजिए कि क़ुव्वत से क्या मुराद है। पिछली जमातों में आपने क़ुव्वत के बारे में मालूमात हासिल की हुई है कि क़ुव्वत ये वो तबई मिक़दार है जिसके ज़रिए हम साकिन जिस्म को या ख़त मुस्तकीम में यकसा हरकत करने वाले जिस्म की हालत को तब्दील करते हैं या तब्दीली की तरफ माइल करते हैं, उसे हम क़ुव्वत कहते हैं। हम जानते हैं कि क़ुव्वत के ज़रिए बहुत सारे काम ये अंजाम पाते हैं। साकिन जिस्म यानी यहाँ आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि गेंद पर जो है कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल न करे तो साकिन ही रहता है, और कोई जिस्म जो मुतहरिक हो, जैसे कि कार जो है यहाँ पर एक यकसा रफ्तार से हरकत कर रही है, उस पर कोई क़ुव्वत अमल न करे तो वो उसी रफ्तार से उसी सिमत में जो है हरकत करती है। ये न्यूटन नामी साइंसदान ने जो है ये बताया है। आइए यहाँ पर हम चंद तस्वीर का जो है मुशाहिदा करते हैं। ये पहली तस्वीर में एक शख्स जो है बंद सवारी को धक्का दे रहा है, इसलिए कि पीछे पिछली जानिब से कुव्वत लगाकर उसे आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह फुटबॉल खेलने वाला लड़का पैर से गेंद की को उछाल रहा है। इसी तरह एक लड़का बॉक्स को आगे ढकलने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से बैल जो है ये अड़कर या जिद करके बैठा हुआ है और मालिक उसे पूरी कुव्वत से जो है अपनी जानिब खींच रहा है। इन तमाम मिसालों से हमें ये बात समझ में आती है कि ये सारे काम को करने के लिए हमें कुव्वत की ज़रूरत होती है। यानी गाड़ी और शख्स, दो अशिया के दरमियान बाहमी अमल से उस शय पर कुव्वत असर करती है। तो दो अजसाम के दरमियान या दो अशिया के एक दूसरे से रास्ता ताल्लुक, या जिसको हम डायरेक्ट कहते हैं, रास्ता ताल्लुक की वजह से या किसी और शय के ज़रिए रब्त में यानी कांटेक्ट में आने से कुव्वत के असरात दिखाई देते हैं। ऐसी कुव्वत को हम मुताल्लिका कुव्वत कहते हैं। आइए यहाँ पर हम दूसरी चंद मिसालों पर गौर करते हैं। मिकनातीस के करीब लोहे की कील ले जाने की वजह से लोहे की कील मिकनातीस से चिपक जाती है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसकी क्या वजह हो सकती है। इसी तरह कंघी के नज़दीक कागज़ के टुकड़े उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, क्योंकि कंघी पर रगड़ की वजह से बर्क सुकूनी के बरकीबार और कागज़ के टुकड़ों पर गैर मुशाबा बरकीबार की वजह से वो टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। इसी तरह फलदार दरख्त से फल का नीचे गिर जाना ये आमतौर पर ज़मीन की सकली कुव्वत की वजह से होता है, जिसमें ज़मीन तमाम अशिया को जो है अपनी जानिब कशिश करती है। इन तमाम मिसालों से हमें ये बात समझ में आती है कि दो अजसाम या दो चीज़ों के दरमियान कोई ताल्लुक न हो तब भी उनके दरमियान कुव्वत का असर दिखाई देता है। तो ऐसी कुव्वत को हम गैर मुताल्लिका कुव्वत कहते हैं। यहाँ पर हम इन चीज़ों पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले गाड़ी को धक्का दिए, पैर से गेंद को उछाला, बैल को खींचने की कोशिश किए वगैरह। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक नहीं है, फिर भी कुव्वत का असर दिखाई देता है। मुताल्लिका कुव्वत की एक और मिसाल उज़लाती कुव्वत है, जो हमारे
عضلات کی مدد سے چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کہ عضلات کی مدد سے ہم چیزوں کو اٹھاتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں اور کھینچتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم اپنے عضلاتی قوت کی مدد سے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مقناطیسی قوت، ثقلی قوت، برق سکونی قوت جیسی قوتیں بغیر کسی ربط کے یعنی کانٹیکٹ کے اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے وہ غیر متعلقہ قوت کہلاتی ہیں۔ اگر ہم زمین پر ساکن فٹ بال رکھ کر اسے ہلکی ضرب دیں تو وہ آگے کی جانب حرکت کرتے ہوئے دھیرے دھیرے ساکن ہو جاتی ہے۔ یہ زمین کی سطح اور رگڑ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اگر رگڑ نہ ہوتی تو متحرک یعنی حرکت کرنے والا جسم یعنی فٹ بال یہ متحرک ہی رہتا۔ یہ رگڑ کی قوت ہماری زندگی میں ایک مقام رکھتی ہے۔ زمین پر چلتے وقت ہم اپنے قدموں سے زمین کو نیچے ڈھکیلتے ہیں۔ اگر رگڑ نہ ہوتی تو ہم چل نہیں پاتے اور پھسل کر گر جاتے۔ قوت حرکت کے مخالف سمت میں بھی عمل کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے پر لوگ کیلے کے چھلکے کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں، اسی طرح کیچڑ کی وجہ سے بھی پھسل جاتے ہیں۔ ان مثالوں میں پھسلنے کا عمل رگڑ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ان چیزوں پر قوت کے عمل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ متعلقہ اور غیر متعلقہ قوت ظاہر کرنے والی مثالوں کی فہرست تیار کیجیے۔ یہ قوت کی کون سی قسم ہے ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو متعلقہ قوت ظاہر کرنے والی چند مثالیں ہیں، مثلا چاقو سے سیب کاٹنا، یہ عام طور پر عضلاتی قوت کا کام انجام دیتی ہے۔ اسی طرح سے زمین پر پڑی ہوئی گیند کو اٹھانا، یہ بھی جو ہے عضلاتی قوت کا کام انجام دیتی ہے۔ اسی طرح سے غیر متعلقہ قوت ظاہر کرنے والی چند مثالیں، مثلا زمین کا سورج کے گرد گردش کرنا، یہ عام طور پر ثقلی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ جوہر کے مرکزے کے اطراف الیکٹران کی گردش یہ عام طور پر برقی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں متعلقہ اور غیر متعلقہ قوت کو ظاہر کرنے والی چند مثالیں۔ عمل کیجیے۔ دو چھوٹی پلاسٹک کی بوتلیں لینا ہے، ان کے منہ ڈھکن سے اچھی طرح سے بند کرنا ہے۔ دونوں بوتلوں پر مقناطیسی پٹیاں ٹیپ کی مدد سے اچھی طرح سے چپکانا ہے۔ پھر ایک پانی سے بھرے ہوئے ٹب میں ان بوتلوں کو اس طرح سے ہمیں رکھنا ہے کہ مقناطیسی پٹیاں اوپر کی جانب ہوں۔ ایک بوتل کو دوسری بوتل کے قریب جو ہے ہمیں لے جانا ہے۔ مقناطیس کے مخالف قطبین ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں، یعنی ایک سمت شمال ہے تو دوسری سمت جنوب ہے۔ اگر بوتلوں کی سمت بدلی جائے تو اس کا مشاہدہ آپ کرنا ہے۔ ان میں راست تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی ہم کو بوتلوں کی حرکت میں تبدیلی نظر آتی ہے، یعنی مقناطیس میں جو ہے یہاں پر غیر متعلقہ قوت کام کرتی ہے۔